नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा निराट कटु तिक्त सत्य कथा। मने रखंतु शत्रुठु भी अधिका से मनुष्य ठारू सतर्क रुहंतु जे आपणकर शत्रु र सांग होइथिबो एवं आपणकर भी सांग होइथिबो। जदि आपणक कुकुर अन्य मान को छाड़ी की जदि आपणक भोगिबा को लागे तेबे बुझी जांतु कुकुर को खाद्य आउ केही देउछि। बुझा भली कथा पशु हेउ कि से मनीष हेउ मुह आगे अलगा एवं पिठी पछरे कहूथबा आ गोटे अलगा कथा। एभली लोकन ठारू सामाजिक दूरता बजाय रखंतु। एभली लोक शत्रुठु भी बहुत अधिका विपद अटंती। केही जणे प्रश्न पचारले ओजन बढ़ी गले कौन करेंगे। केही जणे बहुत सुंदर उत्तर देछंती जदि आपणक शरीरर वृद्धि हेउछि जदि आपणक शरीर वृद्धि होउछि तेबे व्यायाम करंतु। जदि आपणकर मनर वृद्धि पाए तेबे ध्यान करंतु एवं जदि आपणकर संपत्ति वृद्धि पाए तेबे दान करंतु। तापरे देखंतु जीवन रे केवल खुशी ही खुशी रहिबो, खुशी ही खुशी मिलिबो। जदि आसक्ति अत्यधिक हो जाए तेबे मंद देखा जाई पारिबो नाही एवं जदि घृणा वृद्धि पाए तेबे भलता देखा जाई पारिबो नाही। केही जणे एते सुंदर कथा कहिछंती कंटा मध्य रही मध्य फूल खुशी हुए एवं महल रही मध्य मनुष्य दुखी हुए। जेपरि फुटंता पानी रे छाई देखा जाई पारिबो नाही ठीक सही परी क्रोधर अवस्था रे सत्य को देखी हेबो नाही। सबले सत्य को ठंडा माइंड रे ही खोजंतु। मने रखंतु किछि कहबा पूर्व गोटे थर तो निहाती भाव चिंता करंतु। चुट्ट बाचिकी होइथिबा घा तो भल होई जीवो किंतु कथार होइथिबा घा सबुदिन पाई मन रही थाए। सांग माने वीडियोटी आपण कोठु देखुछंती कमेंट माध्यम निहाती जणेबे। जदि चैनल ले नुआ हैथिबे तेबे चैनल को निहाती भाबे सब्सक्राइब करिवे एवं लाइक कमेंट शेयर भी करिवे। धन्यवाद। कोयला एवं मनुष्यर जलिबा केवल सेतेबेले शांत हुए जेतेबेले से निजे पाउंस होई जाए। बुझाबुणार पार्थक्य किछि लोक अन्य मानकु देखि बंचिबा सिखंती एवं किछि लोक अन्य मानकु देखि ईर्षा करंती। मने रखंतु गर्वर शक्ति दूत मानकु मध्य शैतान रे परिणत करे किंतु नम्रतार शक्ति शांतर शक्ति जड़े मनुष्य को देवदूत रे परिणत करे। जीवनर गुरुत्वपूर्ण सत्य हेउछि प्रथमे आमको मरिबाको पड़िबो वास्तविक सत्य। द्वितीयतः आमे साथी रे किछि नेक जीवा नाही। तृतीयतः जे जहा करिबो से एहार मूल्य देव। चतुर्थ जोंठारे समस्या आसे सेठारे ताहार समाधान करंतु। पंचम आपणकर जहा अछि सेथिरे सर्वदा संतुष्ट रुहंतु, खुशी रुहंतु। तीनोटी भल एवं सत्य कथा जे आपणको अन्य मानकर दुर्बलता विषय कुहे से निश्चिंत भावरे अन्य मानक निकटरे आपणक विषय खराब ही खराब कहिबो। जदि भूल बुझावना समाधान न हुए जदि भूल बुझावणार समाधान न हुए तेबे ताहा घृणारे परिणत हो जाए। पानी परी हुंतु जहा निज रास्ता निजे तैयारी करे, पत्थर परी नुहे जहा अन्य मानक पथ को अवरोध करे। ईश्वर आमको उभय पार्श्वरु परीक्षा करंती देवा एवं नेबा द्वारा। तेणु जेतेबेले आपनको जहा मिलिबो तांको सम्मान करंतु, धन्यवाद दियंतु, कृतज्ञता जणांतु एवं जेतेबेले से एहाको छड़ाई नेबे तेबे अपेक्षा करंतु। कुहा जाए कि कहा घर को प्रतिदिन जीवा द्वारा इज्जत कम हो जाए, सम्मान कम हो जाए किंतु गोटिए घर हेउछि भगवान का घर जोठी की प्रतिदिन जीवा द्वारा इज्जत बढ़ी जाए। जदि पारुछंदी कहा घर द्वार जातु नहीं केवल भगवान का द्वार को जातु देखिए आपण जीवन में केते बड़ परिवर्तन आसीबो। जीवन में दुईटी कथा गणिबा छाड़ी दियंतु। एक रे निजर दुख, दुई रे
ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜୀବନ ପୁରା ସହଜ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ବି ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ପାତ୍ରଟି ଖାଲି ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ସବୁକିଛି ବଣ୍ଟନରେ ଆସିଥିଲା। ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପିତା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ ମାଳି ନଥାନ୍ତି, ସେହି ବଗିଚା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ଭାଳି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସମୟ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ସହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଲୁହାକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାର କଳଙ୍କି ହିଁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ରଖିବେ, ନକାରାତ୍ମକ ଘଟିବ। ସକାରାତ୍ମକ ରଖିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ହିଁ ଘଟିବ। ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିବ। ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଜ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ କାମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦୁନିଆ କମ୍ ଶୁଣେ ଏବଂ ଅଧିକ ଦେଖେ। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ କଥା। ଖୁସି ଏକ ପ୍ରଜାପତି ପରି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏହା ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବସିବେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ବସିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁସି ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ମଣିଷ ଦୁଇଟି ଲୋକ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ହାରି ଯାଇଥାଏ। ସତରେ ମଣିଷ ଦୁଇଟି ଲୋକ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏକରେ ନିଜର ପରିବାର ପାଖରେ, ଦୁଇରେ ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର ମଣିଷ ପାଖରେ। ଯିଏକି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ମଣିଷ ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ହାରି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୁଲ ବୁଝେ ବା ଭୁଲ ବୁଝୁଛି, ସେ ମଲା ଯାଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବ, କେବେ ବି ହେଲେ ଠିକ୍ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।